السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان الذي وفق من اصطفاه في عمارة وقته في شهر رمضان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله السادة الزيان وصحابته القادة الحسان. أما بعد، فإن قد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على ما يجب الصوم على سبيل الخصوص وعلى سبيل العموم، وتقدم الكلام على أركان الصوم، ونتكلم على بعض شروط الصوم، ومنها اجتناب المبطلات. يجب كما قال العلماء أن الصوم ينقسم إلى 3 أقسام: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. فصوم العموم هو كف الفرج وكف البطن عن ما يفطر، وصوم الخصوص هو كف بقية الجوارح، البصر عن النظر لما حرم الله، والسمع، واليد والرجل عما حرم الله سبحانه وتعالى. وصوم خصوص الخصوص هو كف القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى، فيشتغل القلب بطاعة الله ويتعلق بطاعة الله، فيخرج عن طاعة وأكذ يفكر في الطاعة التي سيعملها فيما بعد، فيخرج من المسجد وقلبه معلق برجعه إلى المسجد أو باعتكاف آخر، أو من صلاة إلى صلاة أخرى، أو من صلاة إلى محل درس علم أو نحو ذلك. فهذا الصوم خصوص الخصوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصوم خصوص الخصوص، وصوم الخصوص في خير وعافية، ويرقينا عن صوم العموم. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang puasa yang dalam cara umum dan kewajiban puasa secara khusus. Kemudian sudah kita bahas tentang rukun-rukun puasa. Dan sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat puasa dan rukun-rukun syarat-syarat puasa. Puasa tadi itu dikatakan harus ada ijtinabul mubtilat, menghindar daripada perkara-perkara yang menjadikan puasa tadi itu batal. Ulama membagi 3 di sini. Ada yang disebut puasa secara umum, shaumul umum. Maka di situ adalah menjaga kemaluan dan juga perut daripada perkara yang membatalkan puasa. Kalau perut ya makan dan minum, segala yang masuk dah. Kalau kemaluan tadi itu ya berarti menjaga daripada keluarnya mani secara sengaja atau bersetubuh dan lainnya. Yang kedua yang disebut shaumul khusus. Selain menjaga daripada yang pertama tadi itu secara umum, maka juga menjaga seluruh anggota badan daripada segala yang diharamkan oleh Allah. Menjaga mata daripada memandang yang tidak halal. Menjaga telinga daripada mendengarkan yang diharamkan. Menjaga tangan, kaki, dan seterusnya, seluruh anggota badan dijaga tidak sampai melakukan yang diharamkan oleh Allah. Ini adalah puasa khusus. Ada puasa khususil khusus, ini istimewa, yaitu menjaga hati daripada selain Allah. Wah, ini lebih hebat. Menjaga hati dari selain Allah artinya tidak dilintaskan dalam hati selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal seseorang, dia tadi itu etikaf ada di masjid, keluar dari masjid, dia merencanakan untuk etikaf kembali.
Dia sholat, dia tadi itu merencanakan untuk melakukan sholat kembali. Dia baca Quran hatam, maka dia merencanakan untuk membaca kembali. Alhasil hati tidak dikasih kesempatan untuk selain ibadah kepada Allah. Ini adalah puasa yang istimewa ini. Kita memohon kepada Allah. Sudah kita laksanakan puasa umum yang kita memohon kepada Allah supaya bisa dapat meningkatkan menjadi puasa khusus dan apalagi menjadi puasa yang istimewa seperti tadi itu, sampai hati kita jadikan berpuasa daripada selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. العلماء أو الفقهاء يتكلمون على الصوم بصحة الصوم بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء، ويتكلمون على شروط الصوم واجتناب المبطلات. أما فقهاء الصوفية فإنهم يتكلمون على الصوم من حيث قبول الصيام عند الله سبحانه وتعالى. صحة الصوم عند أهل التصوف الصوم المقبول، وصحة الصوم عند أهل الفقه هو أنه لا يجب عليه القضاء. فالصوم المقبول هو المراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقعت معجزة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتين صامتا في يوم صائف فأرهقهما الصوم حتى كادتا أن يتلفا. فآخر النهار أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهما وعاء، فقال للرسول: قل لهما قيئا ما أكلتما. ووضع الإناء أمام الأولى فقاءت دما عبيطا ولحما غريضا، فانبهت الناس. ثم وضعها أمام الأخرى فقاءت دما عبيطا ولحما غريضا، فانبهت الناس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ما أكلتما، هذا ما أكلتما، أيحب أحدكم لأنكما صمتما عما أحل الله وهو الأكل والشرب، وأفطرتما عما حرم الله وهو الغيبة وذكرك أخاك المسلم بما يكره والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان ظهرت هذه المعجزة في وقته صلى الله عليه وسلم ليتعظ الناس ويعتبر الناس. فإن الصوم المراد به كسر شهوة النفس، المراد به التذلل لله سبحانه وتعالى، لأن الله يباهي بذلك العبد الصائم، يقول: عبدي ترك شهوته لأجلي وترك طعامه لأجلي، يباهي الله سبحانه وتعالى به الملائكة. خصوصا الشاب إذا فعل ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى وصام واجتنب المبطلات في ظاهره وفي باطنه وترك شهوته لله سبحانه وتعالى، يباهي الله به سبحانه وتعالى ملائكته ويقول: هذا الشاب عندي كبعض ملائكتي. يباهي الله بالشاب، خصوصا لأن الشاب تدعوه الشهوات أكثر من كبير السن، أكثر من الصغير، فإنه لا تدعوه الشهوات. فلهذا كان الشاب إن استقام واتقى الله سبحانه وتعالى في ظاهره وباطنه وراقب الله سبحانه وتعالى، له من الأجر الثواب العظيم بل مضاعف على غيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صومنا صحيحا ظاهرا وصحيحا باطنا مقبولا عند الله، ننتفع به في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. Ulama terbagi berkomentar masalah puasa. Ahli fikih dia berbicara tentang puasa yang sah. Puasa yang sah ini adalah puasa yang tidak wajib untuk diqodoi, atau puasa yang memang syarat dan rukunnya udah dipenuhi secara ilmu fikih. Berhenti ada di situ. Tapi indah sufia, ulama tasawuf, dia tidak hanya sekedar membahas tentang puasa yang sah, tapi puasa yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum tentu jaminan kalau sah itu pasti diterima oleh Allah. Karena itu ulama tasawuf dia tadi itu
mengkaitkan puasa yang diterima tadi itu dengan beberapa hal syarat yang lainnya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyami illa ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi hasilnya nanti di hari kiamat bukan pahala puasa, tapi hanya pernah pengalaman lapar dan haus di atas dunia. Kenapa? Karena memang dia tadi itu masih banyak maksiat kepada Allah sekalipun dia berpuasa. Pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW seorang perempuan, dua orang perempuan yang dia melaksanakan puasa sewajarnya orang puasa. Dia sahur, dia niat, tapi nggak berapa waktu lama di pagi hari dia udah merasakan lapar yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh yang lainnya. Maka dua perempuan ini mengirimkan utusan untuk meminta izin dari Nabi untuk dia membatalkan puasanya. Artinya dia makan karena nggak mampu. Ketika sampai kepada Nabi dan disampaikan kepada Rasulullah, maka Nabi SAW menjawab, "Ada apa dari pagi tadi belum puasa dia?" Kaget ya orang tadi ini. Apa iya? Datang lagi kepada dua perempuan itu, disampaikan dari Nabi, kata Nabi, "Kamu dari pagi tadi nggak puasa?" "Enggak, saya puasa ini. Saya justru sekarang minta izin untuk membatalkan puasa saya," kata dia. Sampaikan sama Nabi, "Saya puasa dari pagi." Sampai kepada Nabi, kata Nabi, "Nggak puasa, nggak percaya ente." Disuruh bawa timba yang gede atau bak gitu. Perintahkan giata, suruh muntah. Dua orang ini ada di bak tadi itu. Maka dibawa kepada yang satu, muntah ternyata nggak sama dengan yang dimakan waktu sahur. Ya, waktu sahur misalnya makannya tempe, keluarnya daging. Gede-gede begitu, berdarah-darah dan bernanah begitu. Penuh itu tempat. Yang satunya juga demikian. Orang-orang ngelihat itu kaget gitu. Kok sampai separah ini? Maka Nabi SAW menyatakan, "Kamu dua orang ini telah puasa daripada yang dihalalkan oleh Allah, yaitu makan dan minum, tapi kamu batalkan dengan yang diharamkan oleh Allah, yaitu ngerasani orang, menghibah orang." Menghibah orang itu adalah zikruka akhaka bima yakrah, menceritakan saudara kamu dengan yang tidak disenangi, sekalipun itu benar. Sekalipun itu adalah benar. Saat itu Allah Subhanahu wa taala nampakkan bagaimana dosanya orang yang menghibah, yang ngerasani orang, sampai ditunjukkan, nih loh, aslinya ghibah begitu menjijikkan, sama dengan orang yang memakan bangkai daripada saudaranya. Dinampakkan secara zahir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janganlah kita hanya sekedar berpuasa tadi itu memikir sahnya puasa aja, tapi berpikirlah untuk supaya puasa tadi itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa apa sih? Kasru syahwatin nafas. Tujuan puasa itu adalah untuk kita tadi itu memecah, menggagalkan syahwat dari nafsu. Karena kalau kita tadi itu puasa hanya sekedar makan dan minum, tapi syahwatnya masih tetap percuma. Syahwatun nafas ini bagaimana caranya pecah, kemudian jinak. Karena Nabi SAW akan membanggakan daripada orang yang berpuasa ini, karena dia apa? Meninggalkan segala yang ia perlukan dan butuhkan, sekalipun dia mampu melakukan karena Allah. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli fasawmu li wa ana azibi. Orang yang puasa itu ninggalkan makan, padahal dia mampu ada makanan di mukanya, bukan karena kelaparan. Ninggalkan minum, padahal dia haus dan mampu dia minum, ada air ada di mukanya. Wa syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, min ajli, karena aku, kata Allah. Karena itu puasa itu adalah dilaksanakan untuk aku, dan aku sendiri yang akan mengganjar pahalanya orang puasa. Itulah tujuan daripada berpuasa, yaitu kamu melawan nafsu kamu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang pemuda
Lebih dibanggakan lagi orang pemuda tadi itu. Dikatakan kalau ada pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ikut-ikutan dengan pemuda yang seperti yang ada sekarang, hanya pelampiasan nafsu semuanya, maka Allah akan membanggakan di hadapan para malaikat. Unduru ila hadzal syab at-tarik syahwatahu. Ini perhatikan, pemuda yang meninggalkan syahwatnya tadi itu. Maka dinyatakan oleh Allah, anta indika ba'di malaikati. Engkau ada di hadapanku, kata Allah, adalah sama dengan para malaikatku. Pemuda-pemuda yang dia tadi itu tidak keluyuran, tidak pacaran. Keluarga pemuda-pemuda yang dia rajin menghadiri majelis ilmu, yang dia istiqamah ada di masjid, enggak masuk kafe, enggak masuk diskotik, enggak ikut-ikutan itu semuanya, maka dibanggakan di hadapan para malaikat. Allah menyatakan, ini pemuda, aku nilai seperti para malaikatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya menjadi pemuda-pemuda yang demikian, hamba-hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti para malaikat Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. فمبطلات الصوم الجماع إذا جمع في نهار رمضان عامدا عالما بطل صومه وعليه الإثم وعليه الكفارة العظمى وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن عتق الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. كذلك مما يبطل الصوم مع الإثم، مع التعزير، مع وجوب الإمساك عليه بقية اليوم. كذلك مما يفسد الصوم المباشرة بشهوة إن أنزل، إذا مس زوجته أو مس بغير حائل بشهوة إن أنزل بطل صومه، وإن لم ينزل أثم ولم يبطل صومه إذا نزل له المني. لهذا كانت القبلة على الشاب حرام، لأنها تحرك شهوته، القبلة على الشاب حرام لأنها تحرك شهوته. وسيدنا عائشة تقول: وأيكم يملك إربه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان قبل عائشة وهو صائم. لكن أيكم يملك شهوته مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيد المعصومين صلى الله عليه وآله وسلم. الفكر والنظر لا يبطل به الصوم لأنه من غير مباشرة، وإن أثم، لأن النظر بالشهوة يأثم به الإنسان ولو للحلال. لكن هل يبطل به الصوم؟ لا يبطل به الصوم وإن أنزل. النظر بشهوة للحرام حرام، والنظر بشهوة وأنت صائم للحلال حرام. لكن هل يبطل به الصوم؟ لا، لكن النظر بشهوة يذهب أجر الصوم. كذلك أما إذا مس من حائل، من فوق حائل، لا يبطل به الصوم وإن أنزل. أما الجماع يبطل به الصوم سواء بحائل أو بغير حائل. هذه المسألة النظر ومسألة الجماع. أما مسألة الثانية مما يبطل به الصوم الاستقاءة، أي طلب خروج القي من باطن، والقي هو الفضل الخارجة من الباطن من طريق الفم، يقال هذا استقاء. إذا طلب خروجه بطل صومه وإن لم يعد شيء إلى الجوف. أما إن ذرعه القي بأن لم يكن بطلب منه فإنه لا يبطل به الصوم إلا إذا عاد شيء إلى باطنه، أي إلى مخرج الحاء، إلى الباطن إلى مخرج الحاء، يبطل به صومه إذا عاد عامدا عالما. أما إن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل به الصوم. مسألة يتكلم عليها الفقهاء وهي مسألة النخامة. النخامة سواء كانت من الصدر أو كانت من الرأس، خصوصا إذا كان مزكوم، إن وصلت إلى حد الظاهر، وعرفنا حد الظاهر هو مخرج له الحاء،
وقيل الخاء مخرج الحاء فأمكن مجها إخراجها ولم يمجها أو ابتلعها عمدا بطلت صومه. أما إذا خرجت من الباطن إلى باطن فلا تبطل بها صومه، كأن لم تخرج الحاء فابتلعها من باطن إلى باطن لا يبطل بها صومه. متى يبطل بها الصوم؟ إن خرجت لحد الظاهر، سواء كانت النقامة من الرأس أو من الصدر، وصلت إلى مخرج الحاء ويقول لك هذا مخرج الحاء. إذا وصلت إلى هذا الحد ثم ابتلعها عامدا عالما بطل صومه، وإلا فلا. أما ما يصل إلى الجوف من كل عين. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pertama yaitu bersetubuh. Hubungan laki dengan perempuan. Maka batal puasanya. Selain dia batal puasanya, dinyatakan haram. Melakukan yang haram artinya dia berbuat dosa. Dan dia wajib untuk bersikap sebagaimana orang puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum setelah dia bersetubuh sampai maghrib. Setelah itu dia harus melakukan kafaratul som. Dia harus melakukan peleburan atau hukuman bagi orang yang melanggar puasa dengan jima tadi itu, yaitu membebaskan budak. Kalau nggak mampu, dia berarti harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh dipisah, kecuali kalau berbarengan dengan hari-hari yang haram dilakukan puasa. 2 bulan berturut-turut. Baru kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin, per orang miskin 1 mud. Tapi, kalau dia melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, itu untuk kafaratus somnya saja, untuk kafarahnya saja. Dan dia harus menggodoi puasanya juga. Jadi, betul-betul ditahan ya. Jangan melanggar hal ini bahaya ini ya. Kemudian termasuk perkara yang batalkan puasa yaitu al-mubasyarah bisyahwah hatta yunzil. Bersenang-senang, bersenggama tanpa bersetubuh, senang-senang dengan perempuan, laki dengan perempuan, atau laki sama laki mungkin, sampai keluar mani. Maka dinyatakan batal puasanya. Kalau nggak keluar mani, senang-senangan aja, haram hukumnya, dosa, tapi tidak membatalkan puasa. Karena itu jangan main-main gitulah. Dikatakan gublah, mencium istri, ada di siang hari Ramadan itu haram. Sekalipun tidak keluar mani, kalau dengan syahwat. Kenapa? Karena Siti Aisyah pernah ditanya, Nabi pernah nggak melakukan itu? Pernah. Tapi kata Siti Aisyah, wa ayyukum yamliku irbahu mithla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kamu itu yang mampu untuk mengendalikan syahwatnya seperti Rasulullah? Kalau Nabi terjamin, lah kalau kamu ya kebobolan. Kemudian juga memandang dengan syahwat sekalipun kepada istrinya, haram hukumnya. Ada di siang hari Ramadan, di siang hari ya. Dalam keadaan dia berpuasa, haram hukumnya. Sekalipun tidak membatalkan puasa, sekalipun tidak keluar mani. An-nadhar bi syahwah, memandang dengan syahwat itu membatalkan pahala puasa. Sah puasanya kalau nggak keluar mani, tapi nggak diterima oleh tidak makbul di sisi Allah. Kenapa? Karena dia melakukan yang haram. Hati-hati. Tidak tercatat dia sebagai orang yang puasa. Pahala puasa nggak akan diberikan nantinya di hari kiamat. Nah kalau sudah keluar mani, ya berarti batal puasanya. Berarti batal puasanya. Termasuk bagian yang batal puasa al-istiqa'ah, memuntahkan diri. Lain perbedaan
yang muntah dengan sendirinya sama memuntahkan diri. Wek sampai muntah bior. Misalnya. Ini batal puasanya. Nah kalau orang itu memuntahkan diri, maka jika ada yang kembali dalam keadaan dia tahu, ditelan, maka dinyatakan batal puasanya. Tenggorokan manusia itu ada yang disebut dohir dan batin. Batin itu masuk bagian perut. Dohir itu masuk bagian kepala. Untuk mengetahui bagaimana makhraj ha, huruf ha. Ha ke bawah dikatakan batin. Ini hukumnya hukum perut. Kalau ha ke atas, itu dihukumi hukum dohir, hukum mulut. Artinya harus dikeluarkan. Kalau muntah itu sampai ke atas, di atasnya huruf ha, kalau kita baca ha, maka harus dikeluarkan. Nggak boleh ditelan. Ditelan batal. Tapi kalau sebelum sampai di situ, nggak ada masalah, masuk lagi. Karena belum sampai ke dohir hitungannya. Ada pendapat makhraj kha. An-nukhamah. Gimana tentang riak? Riak baik dari dada ataupun riak dari kepala. Biasanya orang pilek. Kalau itu riak tadi itu masih ada di atasnya makhraj ha, maka wajib dikeluarkan. Kalau ditelan sengaja dan mengetahui bahwa itu adalah perbuatan haram, maka dinyatakan batal puasanya. Tapi kalau riak tadi itu dari kepala sekalipun, tapi keluarnya itu langsung ke bagian dalam, hak ke bawah, maka dinyatakan sekalipun masuk ke dalam tidak batal puasanya. Karena itu harus tahu hak. Ada di sini mungkin ya. Gak iso, yo belain dewi awakmu. Ya, hak begitu ya. كذلك من مبطلات الصوم وصول عين مسمى جوفا. وصول عين مسمى جوفا وإن لم تكن للغذاء أو الدواء. كل ما وصل إلى الجوف بطل به الصوم، ولو بإدخال عود في أذنه يبطل به الصوم. ما وصل إلى قحف الأذن بطل به الصوم، أي ما وراء عطفات هذه الأذن، ما وراء هذا تبطل به الصوم، وما دونه لا يبطل به الصوم. كل ما وصل إلى جوف وكان غير مأمورا به. أما إذا سبقك إلى الجوف وكان مأمورا به، كان تمضمض أو استنشق في الوضوء من غير مبالغة، فسبقه شيء إلى باطنه لا يبطل به الصوم إذا كان تمضمض ثلاثا أو استنشق ثلاثا. فإن تولد السبق من الرابعة بطل صومه، لأن الرابعة غير مأمور بها. كذلك إذا تمضمض الصائم في الوضوء أو الغسل أو استنشق وبالغ، لأن المضمضة مكروهة، أي المبالغة في المضمضة للصائم مكروهة، والمبالغة في الاستنشاق كذلك مكروهة للصائم. فإن بالغ وسبقه شيء بطل صومه. أما من غير مبالغة فلا، لأنه تولد من مأمور به. فإذا تولد من غير مأمور به فلا يبطل. كذلك إذا توقفت النجاسة، كأن تنجس فمه وتوقفت على إزالة النجاسة المبالغة في المضمضة، فإنه من مأمور به، فإن سبقه شيء لا يبطل صومه. فلهذا ينبغي، قال العلماء، أنه إذا كان عليه جنابة أن يغتسل قبل طلوع الفجر. قال لو اغتسل بعد طلوع الفجر وطلع الفجر عليه وهو جنب، أو وهي عليها حدث الجنابة أو حدث الحيض، فاغتسلت وسبقها شيء إلى الجوف أو سبقه شيء إلى الجوف، هل يبطل صومه؟ قال لا، ما يبطل صومه، لأنه تولد من مأمور به، لكن يضعف أجر الصوم، لكن يضعف أجر الصوم. فلهذا استحب العلماء خروجا من خلاف من أوجب
ذلك الاغتسال، وإلا لو أخر الغسل عمدا والحائض طهرت قبل الفجر ونوت الصوم ثم اغتسلت بعد طلوع الفجر فإن صومها صحيح وصومه صحيح، لكن السنة أن يغتسل قبل طلوع الفجر خروجا من خلاف من قال أنه يضر. فوصول عين مسمى جوفا سواء كان من الأذن أو من الإحليل أو من الدبر عند الاستنجاء فليحذر أن لا يستنجي بأطراف أصابعه، إذ الاستنجاء إنما يكون بباطن الوسطى من اليسرى، لا يستنجي الإنسان. ومن الرش الحادث هذا لا يوجهه نحو الدبر مستقيما، إنما يجعله في ميلان حتى لا يسبقه شيء إلى الجوف، فإنه يبطل صومه حينئذ ولو طرف الأظفور حتى من جهة الدبر أو القبل. القبل طرف الذكر في الرجل، وما يبدو عند قضاء ما يبدو المرأة إذا جلست على قدميها عند قضاء حاجتها هذا الظاهر في حقها، وما وراء ذلك فهو من الباطن، فإن وصله الماء عامدا عالما بطل صومه. يتنبه كذلك مما يصل بعض الوضوء مما يجري هنا من الماء ربما سال إلى الشفتين فابتلعه، فإنه ابتلعه عامدا عالما بطل صومه. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا ناسيا أنه صائم، كما أحد أكل وهو صائم ناسيا أنه صائم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه. فما حكم من وجدنا شخصا يأكل وهو صائم؟ إذا كان ظاهره التقوى يندب تنبيهه حتى لا ينقص أجر الصوم، لأنه وإن أكل ناسيا لكنه ينقص أجر الصوم، لأن الأجر على قدر النصب. وإن كان ظاهره غير التقوى ليس ظاهر التقوى يجب تنبيهه، لأنه ربما استهان بحرمة ذلك الشهر. فلهذا يجب على الحائض أن تترك الصوم كما يجب عليها أن تترك الصلاة. قال سيدنا عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فلو أرادت أن تصوم الحائض يحرم عليها ولا ينعقد. Termasuk bagian yang membatalkan puasa yaitu wusulu ain musamma jaufan. Sampainya sesuatu benda ke bagian dalam rongga manusia. Walaupun itu bagian dalam daripada telinga, masukkan sesuatu di telinga. Nah, telinga ini kan ada daun telinga, belakangnya ini dianggap adalah bagian dalam. Begitu juga hidung. Selain yang kelihatan ini dianggap bagian dalam, masuk ke dalam sini, nah itu batal puasanya. Karena itu berhati-hatilah. Tapi masuknya sesuatu itu ghair ma'murin bih, dengan perkara yang tidak ada anjuran atau perintah. Kalau ada anjuran atau perintah seperti ketika berwudu, dia kumur, tapi atau dia masukkan air ke hidung, tapi tanpa disedot, kumurnya tanpa dimasukkan ke kerongkongan. Kok ada yang kemasukan tanpa sengaja, maka dinyatakan tidak batal. Tapi kalau dengan mubalaghah, masukkan kerongkongan atau disedot, masuk, maka dinyatakan batal puasanya. Kenapa? Karena menyampaikan air kumur sampai ke kerongkongan, atau sampai ke batang hidung, itu hukumnya adalah makruh, mubalaghah. Kemudian ada pembahasan membersihkan mulut karena najis. Membersihkan mulut karena najis juga demikian. Jika itu adalah ada najis, maka hendaknya dia membersihkan mulutnya sampai ke huruf H itu. Jika dia tadi itu misalnya kemasukan air tanpa sengaja, maka dinyatakan tidak batal. Kenapa? Karena dia melaksanakan yang diperintah. Karena itu wajib hukumnya. Demikian juga orang yang punya jenabat, dianjurkan dia tadi itu mandi sebelum subuh, sebelum fajar. Kalau dia mengakhirkan sampai dia tuh fajar, kemudian mandi setelah subuh,
maka dinyatakan mandi setelah subuh tadi itu, kalaupun kemasukan air, tidak dinyatakan batal. Paham ya? Tanpa sengaja, dan dia adalah atau orang yang tidak mengerti. Kalau dia tadi itu mandi setelah subuh sampai kemasukan air, dikatakan mengurangi pahala. Mengurangi pahala, bukan berarti tidak diterima puasanya. Mengurangi pahala. Kenapa sebagian ulama menyatakan wajib sebelum fajar? Untuk keluar daripada khilaf, disunnahkan sebelum subuh tadi itu melaksanakan mandi puasanya. Alhasil pembahasannya panjang sebetulnya, tapi ini waktu sholatul isya sudah masuk dan kita melaksanakan sholat isya dan adzan. Pengajian tutup sekarang ya. Ikhtitam sekarang pengajian. Ada lagi satu lagi. Oh, ada lagi pengajiannya, ada satu lagi, tapi maulidnya selesai karena ada hall Mbak Gede. Ada di Kebonsari, pengajian masih ada satu lagi. Nah, ada satu lagi insyaallah biidznillah. Wallahu a'lam. Permintaan surat Al-Fatihah untuk Habib untuk Habibi Al-Jufri dan untuk Haji Helmi yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dan semua dulu minta Fatihah. Al-Hadini aku Al-Fatihah.